Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. First of all, I'm so sorry that I gave you this video a little bit late because there are lots of things, there are lots of obstacles that I found to continue this. All right, without further ado, here is the material that we are going to talk in this week 3 meeting. Okay, we're going to talk about writing for business. So, yang akan poin-poinnya adalah it's about how you use English at work and what is the writing problem faced by non-native speaker and also the problems with non-native English for native speakers. Jadi, apa masalah kita yang English itu adalah sebagai secondary language for untuk native speaker dan sebaliknya, and then business writing as communication. Okay, for the first one, how you use English at work. Nah, ini lebih kepada not only about how you use English at work, but also like why do you have to use English at work? As you know that English is the international language where people around the world use it for communication. And that's why we can have relation with people with other countries, with other languages. Ya, jadi bahasa pemersatunya adalah international language, which is English. And that's why people who have the abilities to speak English will be on the top of labor market. Why? Ya, karena tujuannya kalau kuliah itu ya cari kerja yang bagus kan, guys. So, if you want to be on the top of the labor market, yeah, you must master this. Okay, why? Due to the first one, not only highly educated. Maksudnya ini, employer will find the candidate who not only highly educated, but also having special skills is preferable. Maksudnya special skills di sini adalah English-nya, communication-nya. And also, people who are able to communicate in English considered have wider insights because they can access information internationally. You know that there are articles out there, banyak artikel-artikel bagus yang sebenarnya tidak di translate into bahasa. That's why if you are able to communicate in English or at least understood English language, you will get this information better than others who doesn't understand English at all. Yeah. And thus, English is a selling point for job seeker. I have already told you about this motivation from the first meet. Yeah. Like if you have the same, for example, there are two candidates that have the same highly educated and also ability, but one of them is good in English and one of them is not really good in English. That's why that is your selling point. If you can speak in English, absolutely, they will hire you. Okay? Kemudian, what problems faced in writing English? The first one is using pronoun. As you know, pronoun itu adalah kata ganti. And you must remember that pronoun must match the subjects. For example, di sini saya bikinkan, those bees respond to the lights that are projected on them. Jadi di sini subjeknya, this is subjective pronoun. We use those bees. Itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak. That's why for the objektifnya, objective pronoun we use them karena dia sebagai objek di sini ya kan. And then how about this one? This project. Jadi di sini subjeknya adalah this project because this project is singular. That's why we should put singular pronoun as well here. Okay, saya mau share ini deh kalau gitu. Nah, ini mengingatkan kembali. Ini loh, waktu sekolah itu kita belajar ini ya.
So subject, ya subject. Nah maksudnya subjek ini yang mana? Yang Ayu, Dewi, he, she, it, ya kan? Tuh. Tapi saya pisahkan ini for singular I, you, she, he, it, and for plural we, you, they. Nah, kalau dia sebagai objek itu berubah menjadi me, ya I itu berubah menjadi me, possessive my, possessive artinya kepemilikan, and possessive pronoun itu tanpa menyebutkan bendanya, you can say mine, and reflexive. Reflexive itu maksudnya cerminan diri sendiri. Nah, diri sendiri itu kalau subjeknya adalah I, kita pakai myself. For example, kalau I itu bagaimana? Misalnya, I have a book. Ini yang paling simple banget. Saya mau dari dasar Kak banget supaya you are going to remember, recall again about this. Ya, jadi penggunanya seperti apa? For subject, I have a book. Jadi I itu adalah sebagai subjective pronoun. And kalau me bagaimana? This book belongs to me. Ya, jadi me-nya sebagai objek kan guys. Saya itu sebagai objek adalah me. Kalau kita pakai my bagaimana? This is my book. Ya, this is my book. Or jadinya my itu mewakili this is tadi. This is karena dia satu. Ya kan? Terus kita menyatakan kepunyaan, we use my. Kemudian for possessive pronoun, for example, this book is mine. Ya, mine. And for reflexive, enggak bisa digunakan sayang. I have this book myself. I wrote this book myself. Nah, itu lebih more like it. Jadi begini ya, kira-kira ini mengingatkan kembali dulu, kalau nggak salah, at school, your teacher will ask you to memorize this, untuk menghafalkan ini. So, I, me, my, mine, myself. You, your, yourself. Oh, ini salah nih guys. Harusnya di sini adalah yours. Ini lupa S-nya ini. Harusnya di sini yours. You, your, yours, yourself. She, her, hers, herself. He, him, his, himself. Jadi his-nya di sini kan harusnya di sini pakai s nih, kebanyakan ya. Tetapi karena dia sudah pakai s, nggak pakai his lagi, itu kayak ular jadinya. Ya, jadi begitu kira-kira. Oke, saya balik lagi ke topik kita tadi. Oke, so that is about using pronoun. Jadi harus disesuaikan dengan ini, ya harus disesuaikan dengan subjeknya. Nah ini soal seperti ini, kalau soal-soal itu sering keluar loh guys, kayak di TOEIC or TOEFL, karena nanti bahasa Inggris 2 kalian akan belajar tentang TOEIC. Ya, ini akan keluar juga nanti. Ya, jadi ingat ini apakah dibentuknya plural or singular, dan sesuaikan mereka. Okay, that is the first one, using pronoun. Next, using wrong apostrophe. Ya, menggunakan apostrofi yang salah. Apa itu apostrofi? Kita lebih cenderung mengatakan koma atas. Nah, ini dia, koma atas. Ya. Your or your. Nah, ini beda. Jadi kalau your itu kan tadi posesif ya, posesif, kata ganti milik. It's juga kata ganti milik. Nah, bagaimana dengan ini? Pengucapannya memang sama. How you pronounce it is the same, but the function is different. Your for to state that it's belonging ya. Jadi itu adalah kepemilikan, but your itu berarti singkatan dari you are. Nah, yang paling banyak ditemukan kesalahan adalah you're welcome, gitu ya kan? You're welcome. Orang pakainya ini, tapi yang sebenarnya adalah yang ini, ya. Kemudian it's dan its, for example, this is its necklace. Berarti ini adalah kalung dia, kepemilikan. Tetapi kalau it's bagaimana? It's a pleasure, for example. It's a pleasure. Berarti itu adalah singkatan dari it is. Oke. Next, for parents and parents. Ya, nah ini juga sering banyak kesalahannya sih guys.
Nah, ini untuk kepemilikan, semuanya untuk kepemilikan. Kalau parents saja itu kan maksudnya orang tua jamak. Jadi orang tuanya mungkin ada dua gitu ya. Dua-duanya disebutkan parents. Ini sebagai kata benda. How about parents? Nah, ini apostrofi di sini, guys. Nah, ini maksudnya milik salah satu orang tua. For example, this shampoo belongs to my parents. Ya, my parents. And satu lagi ini kalau parents-nya ada dua. Jadi kita menyatakan kepemilikan kedua orang tua misalnya. For example, this is my parents' car. You can say that. Ya, mungkin untuk spoken language, it's not really obvious, tidak terlalu jelas perbedaannya. But in writing English, and mata kuliah kita adalah writing, guys, ini bakalan kelihatan banget. So that's why I want you to be able to differentiate them. Ya. Jadi kalau cuma satu, apostrofinya di sini. Kalau lebih dari satu, karena dia jamak, S-nya di sini. Dan kita pakai apostrofinya di belakang. Dan tidak pakai S lagi. Kebanyakan S. It's not acceptable. Oke. Nah, speaking of which, sampai di sini juga saya mau menyampaikan sekali lagi. I don't know whether if I already told you about this or not. Well, in formal language, dalam bahasa formal, you are not allowed to use this. Apostrofi yang seperti ini tidak dibenarkan. Jadi kalau jangan disingkat-singkat, your, kalau mau bikin itu you are, atau do not, jangan don't, doesn't. Jadi bikinnya harusnya does not, bukan doesn't. Nah ini juga harusnya it is, ya it is. Gitu di formal language, ya itu I learned this in a hard way because back in the day, saya bikin tesis itu panjang banget and nobody has ever told me before about this, and when they check it out ternyata banyak sekali saya menggunakan don't atau your seperti ini, and itu unacceptable dan saya harus memperbaiki kembali. Nah, bodohnya saya waktu itu adalah in yearbook. Nah, itu kayak yearbook gitu. If I cannot be the first one, the first person in my faculty to be there, the photo, I'm gonna be the last. Yeah, that's it's very stupid indeed. Jadi saya menunggu sampai 30 last minute to hand it out them. Jadi udah telat banget kalau mau untuk memperbaikinya. Jadi saya telat wisuda 6 bulan. Yang tadinya harusnya saya lulusnya cum laude, jadinya harus cuma memuaskan saja. Okay. We don't talk about that. I learned that in a hard way. I don't want you to experience the same as I did. Gitu. Nah, kecuali kalau apostrofi yang seperti ini dibolehkan. Ya, apostrofi untuk kepemilikan itu dibolehkan dalam formal language. Okay, next step. Problem faced in writing English masih. Point C, typo in similar words. Because here's the thing, in spoken language, I can tell you again, it's not really obvious, but in writing English itu kelihatan. For example, accept and accept kan sama aja, hampir sama ya bunyinya, tapi artinya sangat-sangat berbeda. And also way and why, nah ini agak berbeda sih ya, tapi banyak juga why, mungkin kecolongan gitu, ada yang memakai ini juga. And then about cap and capped, itu hampir sama juga, guys. Jadi bagaimana cara kita membedakan? How do we differentiate the sound? Well, actually it depends on the context. Jadi konteksnya itu apa? For example, this one, I need a new cap to watch the game this afternoon. Pasti dia maksudnya topi, nggak mungkin maksudnya si kapten gitu. Masa saya butuh kapten baru untuk menonton, ya kan? Menonton game juga. Or here, we are ready for your command, Cap. Kan nggak mungkin ngomongnya sama topi gitu ya kan. Jadi we still have to consider the context itself. Kemudian ada advice and advice. Ini sama aja sih bunyinya, but this one is noun, digunakan sebagai noun, sebagai kata benda, and this one itu sebagai verb. I advise you. Nah,
I advise you berarti kan kita melakukan sesuatu, yaitu menyarankan. So we use this one pakai S. Tetapi kalau okay. Alright guys, let's continue. My connections tadi keputus. Ya. Okay, let's continue. Right. Nah, itu dia ya. Next. The problem faced in writing English, word formation. Nah, ini adalah word order. This is specialty for adjective, kata sifat. Jadi itu ada namanya dosaskom, guys. Kalau saya bilangnya dosaskom. Kenapa begitu? Because this is the order. So first we need to find the determiner. Determiner itu yang mana? Determiner it's like and the and number, angka. Nah, itu determiner. Opinion, what's opinion? Opinion like beautiful, ugly, or impressive, or awesome. Nah, itu termasuk pada opinion atau pendapat. Kemudian size. Size itu adalah ukuran. So you can say large, or you can say enormous, ya sangat besar sekali, huge, also tiny. Nah, gitu. Jadi size itu it's not just about big and small only. Kemudian ada age. Age itu adalah usia. Usia itu bisa jadi not only young and old, but also can be ancient, ya, ancient gitu ya kan, or new gitu boleh juga. And then for shape, shape ini bentuk ya. For example, circular or maybe rectangle or maybe triangle gitu. That is shape. Kemudian ada color. Color, of course, you know, I don't have to explain about this. And about origin, origin itu adalah asal. It can be the name of a country or the name of a village maybe. Or pokoknya asal daerah gitu. And then the last one is material. Material means bahan. So the material can be wood, iron, or you can say like gold or silver, nah, or leather, kulit. Nah, itu termasuk dalam material. Contohnya bagaimana? Jadi contohnya, for example, Oke, tadi terputus lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Here. Jadi di sini sudah ada five words, ada five words. Ini sudah tersusun sempurna, but I want you to kita telah aja ya guys. For example, first kalau ada ini, we should find the determiner first. Adakah determiner di sini? Oh yes, it is. Ada the. Berarti ini yang kita taruh di depan, the. Kemudian dalam pilihan tadi itu, is there any opinion? We'll see. No, there's no opinion here. And is there any size? Yes, ada big. Nah, berarti big-nya kita taruh di setelah the. Okay. Is there any age? No, jadi skip aja. And then shape, is there any shape? Nope. And color? Yes, black. Nah, itu adalah kata selanjutnya. Kemudian, is there any origin? Yes, Pacific. Nah, baru yang terakhirnya pearl ini adalah kata bendanya. Karena you have to remember that adjective gunanya adalah untuk menerangkan kata benda. Jadi kata bendanya di sini apa? It's pearl. Jadi kalau harus mengurutkan ini, you gotta find the noun first. Cari dulu kata bendanya. Karena itu pasti akan ditaruh di belakang, guys. Ya. So that's word order. Maybe nanti di kalimat kalian nggak akan menemukan sebanyak ini sampai 5, but maybe only 3. The order is still the same. Mana yang ditaruh di depan itu, the order still the same. Aturannya sama. Ya. And then, still about word formation is affixation. Apa itu affixation? Itu imbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu imbuhan. Because there are some words, ya, bukan some, almost hampir semua ya kata-kata itu bisa dibolak-balikan. For example, fix. Fix itu kan kata kerja, it's verb. But if you put Asian, ya,
Asian ya, di belakangnya imbuhan Asian, di belakangnya dia berubah. Fixation berarti dia berubah menjadi kata benda gitu loh guys. Fix, verb, fixation, kata benda. Memperbaiki dan perbaikan. Nah, begitu ya. And how about this one? Drama and dramatization. Drama itu adalah sebuah kata benda. Nah, kalau dramatization berarti apa itu? Berarti dia adjektif ya. Oke, and then relax become relaxation. Relax itu adalah kata kerja, and then relaxation itu adalah kata benda. Short, in the other hand, itu adalah ini kebalikannya ya. Short itu adalah kata nggak kebalikan juga sih. Short itu adalah adjektif atau kata sifat, and if we put imbuhan en di belakangnya itu menjadi shorten, itu dia berubah posisinya sebagai kata kerja gitu loh guys. Ya. Kemudian clarify and clarification. Clarify is verb, clarification is noun. Nah, gitu kira-kira. Jadi untuk apa namanya? Untuk affixation ini diperhatikan ya, imbuhan itu akan mengubah fungsi kata tersebut. Next. Nah, sekarang tadi kan adalah problem native speaker. Nah, ini problem with non-native English for native speaker. Jadi ini masalah bagi, saya lebih enak bilangnya bule ya, masalah bagi bulenya untuk mengerti kita. First is sounds of English letters. Ya, namanya logat tuh kebawa kan guys. Ada yang bahasa Inggrisnya itu masih logatnya logat Jawa gitu, atau ada logatnya logat Padang, logatnya logat Batak gitu, nggak bisa dihilangkan. Ya, so it's a little bit ambiguous for them. Ya, nanti ada solutionnya akan saya berikan. And then the second one about wrong writing, pronunciation, wrong word choice, accent, and grammar. Ya, masuk sini semua ya, masuk sini. Jadi itu adalah kesulitan-kesulitannya. And how to fix it? These are the solutions. If you want to pronounce words correctly, ya, you must listen more. Jadi bagaimana cara memperbaiki pronunciation? By listening. Why I say this? Because cobalah nonton Upin Ipin dalam berapa hari, nggak usah berapa hari, dalam 2 jam aja mungkin, and then after that you are going to speak like Malayan, ya kan? Or if you live in Java, for example, nah itu medoknya nanti ke bawah juga. Or if you speak to Bataknis, for example, nanti bahnya ke bawah juga, begitu ya kan? And then if you want to fix your accent, untuk menyamarkan aksennya itu bagaimana caranya? You gotta speak slowly. Jadi nanti kalau kita ngomong cepat itu aksennya ke bawah, guys. But if you speak slowly, it's not really, gak terlalu gitu. And how about fluency? Fluency means yang langsung tanpa mikir gitu ya kan. Nah, how to do that? Practice speaking English. Nah, bagi saya, kalau saya dulu caranya praktis itu, I'm gonna do tutorial in whatever I do. Ya, jadi apapun yang saya lakukan, saya pura-pura bikin tutorial. For example, if you want to write something, you can say, first we gotta take a piece of paper, and then I will take my pen, and then I will write the first word, for example. Nah, itu praktis seperti itu. Hal-hal yang biasa aja. Mau ambil something, drink, ya you can say it gitu. Memang harus kalau belajar English ini praktis ya guys. Kayak orang gila sedikit, tak apalah. Okay, and then how to fix your grammar. Ask others who are better at English grammar to check and correct yourself if any mistakes are made. Ini kalau temannya baik, bolehlah, bisa lah. Kalau temannya, alah malas aku. Nah gitu. Well, there are a lot of application out there. Banyak apps di luar sana yang bisa ngecek kita sendiri ya. So you can be able to do it yourself, guys. And the last but not least, it's about business writing as communication.
Nah, jadi saya tadi actually from the first meeting I already introduced you with formal English, which one is formal English and which one is informal English. So how about the communication that we use in business? Well, kalau untuk writing-nya, the language prioritizes goals. Jadi lebih mementingkan tujuannya. It's not too clumsy with the rules like academic writing. Jadi nggak terlalu kayak grammarnya harus benar juga memang. Tetapi aturannya tidak sebaku itu, although there is still a format. Nah, ini yang kita pakai format. Misalnya format surat apa gitu, termination letter. Nah, itu ada formatnya sendiri. Jadi kan bisa dicari aja sih, dan kita sesuaikan, gubah-gubah sedikit, paraphrase sedikit to fix your needs. Ya, jadi bisa digubah-gubah sedikit sesuai dengan kebutuhan. Tetapi tetap ada formatnya gitu loh, guys. That's why maybe later bagi yang udah pernah tes TOEFL, you can differentiate apa itu TOEFL dan apa itu TOEIC. Karena TOEIC lebih kepada academic I'm sorry. TOEFL lebih kepada academic writing and TOEIC itu lebih kepada business writing, business communication gitu. And also, the more often someone writes a business letter, the better the language he uses. Ya, jadi kita bisa mengasah kemampuan berbahasa Inggris atau menulis dalam bahasa Inggris. Kalau nggak apa-apa, awal-awalnya kan pasti nyontek dulu, ya. So we see the format, oh like this. Nanti kita gubah sedikit. Nah, lama-lama bisa itu membuat sendiri, ya kan? That's why itu tujuannya kelas ini, karena kita akan mencoba lagi sampai bisa gitu. Okay, and then also business writing as communication, you must consider the relationship with the client, politeness and relation. Jadi jangan lupa, ini makanya saya selalu menyelipkan tentang manner, tentang tata krama di sini, about politeness juga, bagaimana how to address people seperti itu. How to address people. Did I already give it to you guys? Nanti pas kelas besok kita bahas ya itu. Kemudian you must remember that you represents the company, ya. Jadi menulis surat itu, whether you write offer letters, complaints, memos, invitations, cooperation proposals, and other reports, you are represents the company. Jadi when you are presenting the company, biasanya itu kata ganti yang digunakan adalah pakai we gitu ya. Nah, jadi please remember that. Okay? Thank you. Saya stop share dulu. Well, that's why I'm not gonna give you any assignment for today. But nanti akan ada kita praktek-praktek sendiri ya. Jadi yang kesulitan-kesulitan tadi misalnya kayak pronoun or apa aja tadi yang kita pelajari. Nah, itu kita akan coba exercise tomorrow about mana sih yang harus dipakai. Jadi mungkin kemungkinan akan membahas-bahas soal gitu loh guys. Ya, berkemungkinan kita akan membahas-bahas soal tentang itu. Yeah, I think that's all for this video, and I hope you can get knowledge from this video as well. Ini sebagai fondasi untuk yang akan kita bicarakan besok di kelas praktikum. Ya, kuisnya udah dikerjakan, I believe, and that's all, everybody. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.